سلام نعخم يخون أبا من الأكورن عتعلم كوينكم على تو حبريتات دقول زينات كتاتل زلخم فتوات تعذبتي إن عربي عسرت تشعات سنة كلتشحن عسر شمونتن عمت مرت زوعدنا يوم زيناتات حيزنا قريبنا لنا نسنا مكتتالكم بمعدام بقطانا بزرزر زينا كنسقراكم أب وردا ريال لماطا بكبير برت زتحجز حيال وقي كاير كم زلو تقليزو أب زوادو تقراي وردا ريال لماطا فولي بوت ودنقاي قبلي تبايلا بززوع كبابن أبت أبيا سلنوهان بكبير مسارحيتات زتحجز برتعو تدرا وقي كاير كم زلو كافتي قباب زوز زبزبات ملكيتهم ازي كابت مال عسر تشمونت سنة كل تشحن عسر شمونت عم تمر جميرو زتولع حيال قجت أب مونقو عطوقات في حيلوتات فانون سراويت مكل خال هاجرون زكاير زلو مخانو تفليط الله توسخون كافت كوينات زكايدو زلو بوتا زوز زبزبات كم زتقصو سراويت تقراي ون بدحريت بمخان حيلتات فانو وتدرو حاجز دقفن يقبرو كم زلو تقليت لهم توقع بخلطي وقنات بخبير مسارحيتاتن برتن زتحجز مخانو من جتات الرقاقيزهم زي بكبير تخصيص تسني قوانزي هفتي زوازر كب حزبي عبي رعدي فطير له كم زلو تحبيرو سرماو سبات عبل علي جزء رسومن هوت سدرومن كبيرنا يدحننات السقات كمز حدروم حبيروم اللو مس حيلوتات فانوس ومدو كمز فترة زنقرلو دكتور دبرتسيان زمرحو منقستي تقراي نتود بن مقلقال كمز وصنو بتريقا قامي زخصصو عزستي سراويتن حيلوتات فانو كوينات تجميروم كمز حقزوهم كقال صوصاني هميوم نايزي مقاصلتا دما عبزوا دوبوب تقراي حيلوتات فانو مس سراويت مكل خال هاجر عبز قبرو زلو وق سراويت تقراي دقا فيه بكم زلو حبريتاتات يردوم أمبسادر أمريكا نبي مقالة زحاسو مقاشا داقم كم زتسرزت حبيرو قجل الأخ أمريكا مس جنرال تادس وردن كالوتا مررحان لمزتاي نلومي عروي نبرس كتمات تقراي مقالة نكخيد زي حازو تلمي كم زسرزو تقليزون اتي بأمبسادر إيرفين ماسين غاز مررحنا أمريكا ديبلوماسينياتات الأخ نلومي عروي كايدو زنبرن يقعزو مدب نسال ساي قزيتنا وحمهلهو سبسبات يردون اتي زتحاسب قعزو كنا وحزخ على اتي أمبسادر مس جنرال تادس وردن يسياس تادسن مرخاب زي حازو مدب حوحات ናይ ፀጥታ ሓላፍነት ኣይወስድን ብዝብል ምኽንያት ስለ ዘይተቐበሎ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝተገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እቲ ኣምባሳደር ምስ ጀነራል ታደሰ ፕሬዝዳንት ተባሂሉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ንፅፅዋዕ ዘሎ እንተተራኺቡ ሕቶ ተቐባልነት ከይልዓል ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ርኢቶታት ይወሃቡ ኣለዉ ውዕሊ ፕሪቶርያን ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ዘለዎ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዶክተር ደብረጽዮን ካብ ስልጣን ከም ዝተኣለ ይዝከር በዚ ድማ እቲ ንባዕሉ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ሕወሓት ነቲ ዝፈረሰ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣፍልጦ ብምሃብ ዝግበሩ ዘተን ርክብን ከም ዘይፈቅድ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምድርዳር ሽማግላ ብዝለኣኸሉ እዋን ንሕና ርክብናን ዘተናን ምስ ፕሬዝዳንት ታደሰ እዩ ክብል ከም ዝመለሶ ዝዝከር እዩ ሕዚ ድማ ኣምባሳደር ኣሜሪካ በአዲስ አበባ ዝኾነ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ትግራይ ብምምጻእ ምስ ጀነራል ታደሰ ክገብሮ ዝሓሰበ ዘተ ብሰንኪ ሕወሓት ሓላፍነት ፀጥታ ይወስድን ምባሉ ንሳርሳይ ግዜ ከም ዝተናወሐ ተሓቢሩ جنرال باچا دبيلي حبرة أفريقيا نتي حوحات زوسد سقمتي كخوننون تحتت وتدرو مخارط أقلي تماجر شوم جنرال علمشيت دما حوحات كينات مخفات يدالو لك بالخسيسون وتدرو مخارط أقلي تماجر شوم حيلتات كينات حلفي مرحنة تخصن جنرال علمشيت دقفي حوحات مسنا وشتن وزان حيلتات بموداد نحدش كينات مدلوات يقبر كمزلو قليزون تي جنرال كمز حبرو حوحات حزوون مناسيات تقراي نافكالي وكينات نمتاو يدالو كم زلو حبيرو حوحات هبز حزوان هبلعل حزب تግራይ بقديتا وتدرو الملايكة كايدي كم زلون لكع كم تقدمي حموشت عمت زيقبرو زنبره حزوون داقماي نكينات يفكر مهلاو نقليزو نايتي زحالف كينات خبيد بسلان عنوت كي اخلو حزوون مناسيات تيكلل ناب حدوش حلحالتا كينات نمتاو يدالو كم زلو تي جنرال افليتو لزين مفتصام دما مس صار سلام حيلتات يتحبابر كم زلو قليت لهم أمبسادر إثيوبيا بنيروبي جنرال باچا دبلي دما حبرة أفريقيا نتي بوغن حوحات توسيد زلو سقمتي كخوننو حاتيتو
ጀነራል ባጫ ደበሌ ኣዋጅ ክተትን ናይ ግዲ ምልመላን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝፀሓፈ ጽሑፍ ቀንዲ ዕላማት ኣዋጅ ህዝቢ ናብ ሓፈሻዊ ኩናት ንምልዓል ምዃኑ ገሊጹ። ድሕሪ መጋረጃ ዘይምንቅስቓስ ንገዛእ ርእስኻ ዳግማይ ንምጥንኻርን ነቶም ዕጡቓት ከም ቁጻር ተዋጋኢ ጌርካ ናብቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምልኣኽ ዝዓለሙ ትልምታት ከም ዘለውዎ ጀነራል ባጫ ከሲሱ። ብምኽንያት እዚ ድማ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ናይ ሕወሓት ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኣደባባይ ብግልፂ ክኹንኖን ኣብ ልዕሊኡ ተሪር መርገፂ ክሕዝን ፀዊዑ ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ኣዋጅ እዚ ብህፁፅ ንኽሰርዞ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ዳግማይ ናብ ቦትኡ ክምለስን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስራሓት ክቕፅሉን ሓያል ፀቕጢ ክገብር ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ክፍጸም ዝኽእለሉ ኩነታት ብምርኣዩ ንኢትዮጵያውያን ናይ ጥንቃቐ ትእዛዝ ተዋሂቡ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብልዕሊ ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ተግባራትን መጥቃዕትታትን ክፍጸሙ ዝኽእለሉ ምልክታት ሕዚ እውን ይረኣዩ ብምህላዎም ኣብ ፕሪቶርያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዝርከቡ ዜጋታቱ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ። እቲ ኤምባሲ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ዜጋታት ምስ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ብምዃን ብቐረባ ክትትል ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። በቲ ካልእ ወገን ድማ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከይበጽሕ ወታደራውን ፖሊሳውን ጥበቃ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ድማ ሰላም ንምስፋን ናይ ጸጥታ ምኽባር ተግባራቱ ብዝለዓለ ሓይሊ ከም ዝጠናኸር ቃልኣት ኢሎም። ይኹን እምበር ከጋጥሙ ካብ ዝኽእሉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጌሰትን ከበድቲ ናይ ድሕንነት ስጋኣታትን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዜጋታቱ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። እቲ ኤምባሲ ዜጋታት መዓልታዊ ጉዕዞኦምን ምንቅስቓሳቶምን ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣብ ቀረቦም ካብ ዝርከቡ ናይቲ ከባቢ ሓይልታት ጸጥታን ናይ መንግስቲ ኣካላትን ብቐረባ ርክብ ክህልዎም ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ብደረጃ ማሕበረሰብ ካብ ዝተጣየሹ ኮሚቴ ውድባትን ማሕበራትን ምስጢራዊ ርክብ ብምፍጣር ዝኾነ ሓድሽ ወረታት ኮነ እዋናዊ ሓበሬታታት ብቕልጡፍ ክለዋወጡ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ድሮን ኢትዮጵያ ውዲቑ። ሰራዊት ሱዳን ዋንነታ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃና ዝነገረላ ስትራቴጂካዊት ድሮን ከም ዝሓምሸሸት ሓቢሩ። ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ሰሜን ኩርደፋን ከባቢ ዩቤዴ ስትራቴጂክ ድሮን ከም ዘውደቐ ገሊጹ ኣሎ። 25 ሰነ 2026 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ዝወደቐት እዛ ድሮን ዋንነታ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምዃና ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈነወ ምስሊ ከም ዘነጽሮ ብፀረ ድሮን ሚሳኤል ዝተወቅዐት ድሮን እናተቃጸለት ክትወርድ የመላኽት። መንግስቲ ሱዳን ካብ ባህር ዳርን ኣሶሳን ዝብገሳ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን መጥቃዕቲ ይፍጽማላ ኣለዋ ክብል መኽሳሱ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ቅድሚ 2 መዓልቲ ተወሳኺት ድሮን ዘውደቐት ሰራዊት ሱዳን ካብ ድንበር ኢትዮጵያ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ቦታ ከም ዝተቆጻጸረ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ሓላፊ ጸጥታ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጸጥታን ምትሕብባርን ዶባት ዘትዮም ኣሎ። ኣቦ እምበር ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕንነት ደቡብ ሱዳን ጀነራል ኣከክ ተንጎ ኣለዩ ኣብ ካርቱም ብምርኻብ ኣብ ምድልዳል ክልቲኣዊ ዝምድናን ሓበራዊ ምትሕብባር ጸጥታ ዶባትን ከም ዝተዘራረበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ። እቲ ኣኼባ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ስለያ ሱዳን ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋዳል እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ምትሕብባር ንምዕባይ ኣብ ሓያሎ መዳያት ሓበራዊ ተጠቃምነት ንምስፋንን ዘተኮረ ምዃኑ ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺቡ። ኣብ ቬንዙዌላ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 160 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ቬንዙዌላ ብ24 ሰነ ምሸት ብሰንኪ ዘጋጠመ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ መሬት 164 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 1000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ብዓሰርተታት ዝቆጸሩ ህንጻታት ከም ዝዓነውን ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም። ኣብ ርእሰ ከተማ ካራካስ ኣብ ውሽጢ ናይ 1 ደቂቓ ኣፈላላይ ዝበጽሐ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ብመጠን ሬክተር ስኬል 7.2 7.5 ከም ዝተመዝገበ ትካል ሓበሬታ ዳህሳስ ጂኦሎጂ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ጊዜያዊት ፕሬዝዳንት ቬንዙዌላ ዴልሲ ሮድሪገዝ ከምዚ ዓይነት ዓቐን ምንቅጥቃጥ መሬት
ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 125 ዓመታት ሃፍቲ ሃገር ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ገሊጻ ቁጥሪ ዝሞቱ ሰባት እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ስጋኣት ኣሎ። ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ሰባት ካብ ፍርስራስ ህንጻታት ንምውጻእ ይሰርሑ ከም ዘለው ጸብጻባት ደቼ ዌለ ይሕብር። ኣሜሪካ፣ ቻይናን ህንድን ናብቲ ሃገር ሰብኣዊ ሓገዝ ዝክልኻ ጀሚረን ከም ዘለዋ እውን እቲ ምንጪ ይጠቅስ። ቬንዙዌላ ካብ 1900 ጀሚራ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘየጋጥማ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊጾም። ብተወሳኺ ኣብ ሰሜናዊ ግዛት ጃፓን እውን ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ትማሊ ሐሙስ ኣብ ሰሜናዊ ጃፓን ልዑል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ NHK ዝተባህለ ማዕኸን ሓበሬታ ኣቃሊሕሎም። ትካል ሜትሮሎጂ ጃፓን ከም ዝበሎ እቲ 7.2 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ገማግም ባሕሪ ክፍለ ሃገር ጃፓን ተኸሲቱ ዘሎ። እቲ ትካል ኣብ ገማግም ባሕሪ መጠን ማዕበል ክለዋወጥ ከም ዝኽእል እኳ እንተገለጸ ዝኾነ ይኹን ዕንወት ግን ከስዕብ ከም ዘይኽእል ኣብቲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣንፊቱሎም። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ መደባትና ንሎሚ ዘዋደድናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።